Buat rekaman aja, Pak. YouTube lagi YouTube bro. Di YouTube bro. Udah itu tinggal kamera. Perkenalkan. Ini Mas Bro. Jangan lupa di subscribe. Mas, masukin Mas. Bentar. Berapa? Besarin dikit aja. 36. Enggak. Bro. Ngerekam dok bayaran bro. Nih mabuk Siti gue ya. Satu kali record, banyak bro. Ada mabuk gila. Coba cari gue. Tuh. Siapa yang goyang? Bro. Ngomong lo subscribe. Oh. Kan, tadi berapa disuruh ngomong tak mau. Jangan lupa di subscribe bro. Lihat sini. Lagi. Videonya siapa itu namanya? Subscribe.